नमस्कार जय जगन्नाथ मु रेखा बहु दिन परे आपण मानकु मोर वीडियो रे स्वागत करुछि ब्लॉग्स बाय रेखा रे सब बड़ मानकु मोर नमस्कार आउ थरे नूतन वर्षर बहुत सारा अभिनंदन हैप्पी न्यू ईयर मु भगवान पाखरे एटा आशा करबी कि 2025 आपण पई बहुत भलो हो। तो आज वीडियो रे मु आपण मानक सहित मु शेयर करी कि पैसा तो आम समस्ते कमाऊँ किंतु आपण मैंने भी जानी कि जहाँ पाखे पैसा रहा सी ही जाऊँ कोटिपति किंतु समस्ते पैसा कमेवा बादे भी आमर एमती कौन त्रुटि रही जाऊँगी जद्वारा कि आम घर को महालक्ष्मी खुशी हो ना। देखो भक्ति रे भगवान भक्ति रे विश्वास आम माने जो कहते पत्थर को पूजिले भी से भगवान आ भगवान आम मन भितर अच्छी आमे जदि भगवान को मनरू डाकिबा से निश्चय आम कथा शुणिबे आमे भगवान को किछि देइकिना किछि आमे भगवान को खुशी करि परिबानी बस आमर मनर भक्ति होची आमर मनर भक्ति जदि ठीक अछि ताले भगवान आम गुहारी निश्चय शुणिबे। एंती केतरा छोटिया छोटिया नियम अछि जोटा कले एटा बहुत पुराण रे भी सब जिंस जाक वर्णना करा हिची आ एई सब जिंस कले निश्चय माँ महालक्ष्मी आम प्रति निश्चय दया हेबे आउ सी आम उपरे खुशी हेबे। तो देखंतु आमे कौन करूचु मु आज आपण मानक सहित कथा हेबी कौन पाई आम घरे महालक्ष्मी आसु नाहांती कौन पाई लक्ष्मी आसुचंदी किंतु पळौचंदी। प्रथम जिंस होउची देखंतु आमे घरे बड़ मानकु जदि अनादर करिबा बड़ मानकु जदि आमे रेस्पेक्ट खराब करिबा मानुची बड़ माने सबु समय केतरा जिंस रे बड़ माने भी भूल कर दियंती केतरा जिंस छोट माने भी भूल कर दियंती किंतु जो घरे बड़ को सम्मान दिया जाए से घरे महालक्ष्मी निश्चय रहंती जो घरे बड़ को सम्मान दिया जाए नहीं से घरे महालक्ष्मी रहंती नहीं। आ गोटे जिनस होची स्वामी स्त्री आपण माने जानिचंती जे लक्ष्मी तांको स्वामी नारायण को केते से माने केते भल पाउथिले केते से तांकर केयर करूथिले आपण लक्ष्मी पुराण रे जानिचंती मते कहयार भी दरकार नहीं। तो से हिसाब रे आमे हमर हस्बैंड मान सहित सुखरे दुखरे दुईटा समय आमे तांको सहित ठिया उठिबा कथा। देखंतु जो घरे स्वामी स्त्री रो अंडरस्टैंडिंग ठीक न थाए से घरे छुआ माने भी छुआ मान को परिवेश भी ठीक हे न थाए आउ निहाती गोटे स्वामी स्त्री गोटे माने गोटे स्वामी को भी ता स्त्री सहित सबु जिंस कथा वार्ता दुख सुख सबु ता माने स्त्री सहित शेयर करबा कथा आ गोटे स्त्री को भी तार सबु सुविधा असुविधा ता स्वामी सहित शेयर करबा कथा। जदि आमे शेयर न करिबा स्वामी स्त्री दुहे जो कहती ना माने गोटे गाड़ी रो दीटा चक्क तो चक्क को समान ये रे हमको गड़ेबार अच्छी तो से जिनस गोटे स्त्री को भी गोटे स्वामी को सेति सम्मान देवा कथा आ गोटे स्त्री गोटे स्वामी को भी स्त्री को सेति सम्मान देवा कथा। से घरे महालक्ष्मी केबे भी जानती नहीं आ जो घरे से जिनस को अपमान हुए महालक्ष्मी केबे रहंती नहीं। आ गोटे जिनस होची आमे कोन करू जोठी खाऊं सेठी आंचेइबा सेटा गोटे बहुत खराब गुण सेठी महालक्ष्मी से घर को केबे आसंती नहीं रागंती। भात गालिला समय आपन सब बेले ध्यान देबे भात को तळे पकेबे नहीं जेते ट्राए करिवे भात गालिला समय हो कि काको बाढ़ीबा समय हो आमे कोन करू भात पकेइ दउ से जिंस को बहुत आपन केयर गोटे गोटे अन्न पाई भाबंतु गोटे गोटे अन्न गोटे गोटे चाउल पाइबा पई गोटे गोटे माने पाइबा पई केते लोक केते परिश्रम करूछन केते लोक केते कष्ट करूछन तो से जिंस को भी महत्व बुझार अछि माने भात हो कि आ गोटे जिंस भी देखंतु कहबी बेसी रांधिबेनी बेसी बळेबेनी कि बासी खाइबेनी मोर माने मु सब बळे सेटा जिंस कह आमे अधिका कहीं रांधिया जीवा आ ताको बळेबा फ्रिज रखबा तार दिन बासी करी खाए किछि दरकार आपण को घर मेंबर अनुसार बेस आ जणको पई भात हां सेंती भी अछि कि घर को कि जदी पळे आसिला आमे संगे संग धड़किना रोसई करि देबा किंतु बहुत माने जिंस पत्र नष्ट भी कले भी भल नहीं भात हो चाहे डाली हो चाहे तरकारी आमे कोन करचु आमे 4 जन को हिसाब रे आमे 4 जन हिसाब रे आमे 6 जन 7 जन को रांध दोचु से 3 दिन रो माने भात तरकारी जहाला ताको आमे फिंगी दोचु कि काकू देई दोचु कि काकू देई देले बरम सेटा न फिंगी कि ना ना आपण काकू देई देबे कार पेट पुरी देबे सेटा माने महालक्ष्मी सहिबे किंतु आम बहुत जन कोन करती कचड़ा रे आज बळी गला था फिंगी दियो डस्टबिन रे से जिंस बहुत खराब से घर को महालक्ष्मी केबे भी आसीबे नाही। आम सिरी होची सिंदूर चूड़ी
ପାଉଁଜି, ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଙ୍ଗଳବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାରରେ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ କି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ହାତରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମବାର ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଦେହରୁ ସୁନା ବି କାଢ଼ିବେନି କି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ସେଇଟା ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଘରକୁ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଟା ଚକଟିକିନା ରଖିବାଟା। ଅଟା ଚକଟିକିନା ଭୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଟା ଥିଲେ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଥିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଦିନ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରୁଟି, କେବେ ବି ସେଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା କଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେନି। ଘରେ ଅଳନ୍ଧୁ ହେବା, କେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେନି। ଘରେ ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଡବା ଡୁବି ଛିଡ଼ା କପଡ଼ା ଲତା ଥିବ କେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କାମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ବହୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତାର ସିମ୍ପଟମ୍, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସିମ୍ପଟମ୍। ଏଇସବୁ ଆପଣ ଯେତେ ଘରେ ରଖିବେ ନା ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି କିଛି ଚିରା କପଡ଼ା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଲେଇକିନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଚିରା ଫଟା ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତନ କୁର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟାକି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ଫଟା ହେଇଥିବ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ସେଇଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଗୋଟେ ଥାଉ ସଫା ଥାଉ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତନଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫା ଥାଉ। ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବାଟା, ଯଦି ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରନ୍ଧା ଘରକୁ ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ସେଇ ରନ୍ଧା ଘରେ ଆମର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ରାତି ଆମର ସେଇ ରନ୍ଧା ଘରେ ଯାଉଛି। ସେଇ ରନ୍ଧା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିନା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ଘରକୁ କେମିତିକିନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? କେବେ ଆସିବେନି। ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବାଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁ, ଯେତେ ବି ଯାହା ଲାଗୁ, ରାତିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବେ ସେଇ କପଡ଼ା ଅଇଁଠା କପଡ଼ା ସହିତ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। ସେଇ କପଡ଼ା ଆପଣ କେବେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାଇବେ, କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଆଁ ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ନି ଭଗବାନ ସିଏ ଆମର, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ଆମେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ ଦାମ କରୁଛୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେମିତି ବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଘର। କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବେନି ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନେ କାହାକୁ ଗାଳି ଗର୍ଦଳି, ଗୁରୁବାର ହଉ କି କୌଣସି ଦିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଘରର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯିଏ ତାକୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଆମେ ମାନିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମ ଘର ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେହରୁ ସୁନା କିଛି ବି ପିନ୍ଧିବେ, ଦେହରୁ କେବେ ସୁନା କାଢ଼ିବେନି। ଯେତେ ବି ଫ୍ୟାସନ୍ ହଉ, ବେକରେ ହଉ କି ହାତରେ ହଉ କି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଦି ହଉ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାନରେ ହଉ, କେବେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେହର ସିରି, ଆପଣ କେବେ ବି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବେ ବି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାର ଚୁଗଲି କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତିନି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କି ଯାହା ଘରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସାଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ପଇସା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ କହୁଛୁ ନା ବାପରେ ତା ଘର ଏତେ ପଇସା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଆମେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବୁ ତ ଆମକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ 3 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। 3 ଥର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କି ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଚେତା ନ ହେବା, ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆସନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇସାରା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାଗିବ, ଘରୁ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେବେନି, ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ତାର ନ ଥାଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱାରା ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଲକୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେତେଟା ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ବହୁତ ବିକ୍ରିକିନା ବି ଥିବ, ପଇସାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ପଇସା ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ରହୁନଥିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଦୟା ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆସିବି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ। ଏମିତି କେତେଟା କଥା ଯେଉଁଟାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।